अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नई वीडियो में आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। कुदरती आफात जैसा कि ज़लज़ला, सुनामी और लैंडस्लाइडिंग वगैरह ज़मीन के बेशतर इलाकों पर आते रहते हैं। आपने भी अपनी ज़िंदगी में कम से कम एक दफ़ा तो इनमें से कोई आफत ज़रूर मुलाहिज़ा की होगी, मगर इंसानी तारीख़ में हमेशा सिर्फ छोटी मोटी कुदरती आफात ही नहीं आई, बल्कि चंद आफात ऐसी भी थीं जिन्होंने इंसानियत को अरबों की मालियत का नुकसान पहुंचाया और सैकड़ों जानें भी ले लीं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इंसानी तारीख़ में आने वाले सबसे ज़्यादा खौफनाक और नुकसानदेह कुदरती आफात के बारे में बताऊंगा, जिन्होंने पूरी बस्तियां तबाह कर दी और लाखों जानें भी ले लीं। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। नंबर 1, चिली के शहर वाल्डेविया के नज़दीक का ज़लज़ला। चिली के वाल्डेविया के करीब आने वाला ज़लज़ला 1960 में रिकॉर्ड शुदा तारीख़ का सबसे ताकतवर ज़लज़ला था। ज़लज़ले से तकरीबन 20 लाख लोग बेघर हो गए। 22 माह 1960 को रिकॉर्ड शुदा तारीख़ का सबसे ताकतवर ज़लज़ला 9.5 शिद्दत का जनूबी चिली में आया। टूटने वाला इलाका 500 किलोमीटर से लेकर मुल्क के साहिल के साथ तकरीबन 1000 किलोमीटर तक फैला हुआ था। इवेंट का नाम ज़लज़ले से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला शहर वाल्डिविया के नाम पर रखा गया। 1960 के चिली के नज़दीक का ज़लज़ला मजबूत ज़लज़ले का एक तसलसल था, जिसने चिली को 21 मई और 6 जून 1960 के दरमियान मुतासर किया। वाल्डेविया ज़लज़ले ने बड़े पैमाने पर सुनामी को जन्म दिया, जो बहरुल काहिल में फैल गई। लहरों ने न्यूजीलैंड, जापान और फिलिपाइन तक साहिली कम्युनिटीज़ को लपेट में ले लिया। वाल्डेविया ज़लज़ले ने 20 लाख अफराद को बेघर कर दिया, कम से कम 3000 ज़ख्मी हुए और तकरीबन 1655 अफराद हलाक हुए। मुख्तलिफ ज़राए ने अंदाज़ा लगाया है कि मालियाती लागत 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर से 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक है। नंबर 2, साउदर्न अलास्कन ज़लज़ला। 1964 का अलास्कन ज़लज़ला, जिसे अजीम अलास्का ज़लज़ला और गुड फ्राइडे ज़लज़ला भी कहा जाता है, शाम 5:36 पर आया। जनूबी वस्ती अलास्का में ज़लज़ले के नतीजे में गिरने वाले ढांचे और सुनामी के नतीजे में तकरीबन 131 अमवात हुई। 4 मिनट और 38 सेकंड तक जारी रहने वाला 9.2 मेगाट्रस्ट का ज़लज़ला शुमाली अमेरिका की तारीख़ में रिकॉर्ड किया जाने वाला सबसे ताकतवर ज़लज़ला और दुनिया की तारीख़ का दूसरा ताकतवर ज़लज़ला है। 600 मील ज़मीन एक ही वक्त में टूट गई और 60 फुट तक धंस गई, जिससे तकरीबन 500 साल की तामीरात बर्बाद हो गई। इस ज़लज़ले से 2 किस्म की सुनामी पैदा हुई। तकरीबन 20 छोटी और मुकामी सुनामी के अलावा एक टेक्टोनिक सुनामी भी पैदा हुआ। बड़े आज़म अंटार्कटिका समेत 20 से ज़ायद ममालिक में सुनामी की लहरें गईं। सुनामी की सबसे ज़्यादा बड़ी लहर शॉप बे अलास्का में रिकॉर्ड की गई, जिसकी ऊंचाई तकरीबन 67 मीटर थी। नंबर 3, बहरे हिंद का ज़लज़ला। 2004 का बहरे हिंद का ज़लज़ला और सुनामी मुकामी वक़्त के मुताबिक 7:58 पर हुआ। ये एक ज़ेरे समंदर मेगाट्रस्ट ज़लज़ला था, जिसकी शिद्दत 9.1 रिकॉर्ड की गई। अंदरून मुल्क जाने के बाद बड़े पैमाने पर सुनामी लहरों का एक सिलसिला 30 मीटर तक बुलंद हुआ। इन सुनामियों ने बहरे हिंद के इर्द गिर्द के साहिलों की कम्युनिटीज़ तबाह कर दी और सुनामी ने 14 ममालिक में एक अंदाजे के मुताबिक 2,27,898 अफराद को हलाक किया, जो कि रिकॉर्ड शुदा तारीख़ की मोहलक तरीन कुदरती आफात में से एक है। बराह रास्त नताइज ने इंडोनेशिया, श्रीलंका, इंडिया और थाईलैंड के साहिली सूबों में रिहायशी हालात और तजारत में बड़ी रुकावटें पैदा की। ज़लज़ला अब तक रिकॉर्ड किया जाने वाला तीसरा सबसे बड़ा ज़लज़ला था।
جو 21ویں صدی میں سب سے بڑا تھا اور 8 سے 10 منٹ کے طویل ترین مدت دیکھا گیا۔ اس نے سیارے کو 10 ملی میٹر تک ہلنے کا سبب بنایا اور دور دراز سے الاسکا تک زلزلوں کو بھی متحرک کیا۔ متاثرہ لوگوں اور ممالک کی حالت راز نے دنیا بھر میں انسانیت سوز رد عمل کا اظہار کیا، جس کی عطیات 14 بلین امریکی ڈالر سے زائد تھیں۔ نمبر 4، جاپان کے شہر ہونشو کے مشرقی ساحل کا زلزلہ۔ 2011 کا ہونشو کا زلزلہ اور سونامی 11 مارچ کو 5:46 پر آیا۔ 9.1 میگا ٹرسٹ زلزلے کا مرکز بحر الکاہل تھا۔ یہ جاپان میں ریکارڈ کیا جانے والا اب تک کا سب سے طاقتور زلزلہ تھا اور 1900 میں جدید ریکارڈ رکھنے کے بعد سے دنیا کا چوتھا طاقتور زلزلہ تھا۔ زلزلے نے طاقتور سونامی لہروں کو جنم دیا جو شاید 40.5 میٹر کی بلندی تک پہنچ گئیں۔ بینک آف جاپان نے مارکیٹ کے حالات کو معمول پر لانے کی کوشش میں 14 مارچ کو بینکنگ سسٹم کو 183 بلین امریکی ڈالر کی پیشکش کی۔ عالمی بینک کی تخمینہ شدہ معاشی لاگت 235 بلین امریکی ڈالر تھی، جس سے یہ تاریخ کی مہنگی ترین آفت بن گئی۔ نمبر 5، چلی کے سمندری ساحل کے قریب کا زلزلہ۔ 2010 چلی کا زلزلہ اور سونامی وسطی چلی کے ساحل سے 27 فروری کو مقامی وقت کے مطابق 3:34 پر آیا، جس کی شدت 8.8 تھی۔ لمحے کی شدت کے پیمانے پر تقریباً 3 منٹ تک شدید جھٹکے رہے، جو کہ چلی کے 6 علاقوں میں شدت سے محسوس کیے گئے۔ یہ علاقے مل کر ملک کی 80% آبادی پر مشتمل تھے۔ زلزلے نے سونامی کو جنم دیا، جس نے جنوبی وسطی چلی کے کئی ساحلی قصبوں کو تباہ کر دیا اور تالکا ہوانو کے بندرگاہ کو نقصان پہنچایا۔ 53 ممالک میں سونامی کی وارننگ جاری کی گئی اور اس لہر نے کیلیفورنیا کے سان ڈیاگو علاقے اور جاپان کے توہوکو علاقے میں معمولی نقصان پہنچایا، جہاں ماہی گیری کے کاروبار کے نقصان کا تخمینہ 6.26 بلین ڈالر تھا۔ زلزلے نے ایک بلیک آؤٹ بھی پیدا کیا، جس نے چلی کی 93% آبادی کو متاثر کیا اور جو کچھ مقامات پر کئی دنوں تک جاری رہا۔ صدر میشیل بیچلٹ نے فوجی دستے بھیجے تاکہ سب سے زیادہ متاثرہ علاقوں کا کنٹرول سنبھال لیں۔ سرکاری ذرائع کے مطابق 525 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، 25 افراد لاپتہ ہو گئے اور متاثرہ علاقوں کے تقریباً 99% آبادی اپنے گھروں سے محروم ہو گئی۔ تو یہ تھے انسانی تاریخ میں آنے والے سب سے زیادہ خطرناک اور نقصان دہ قدرتی آفات اور ان کے بارے میں مکمل تفصیلات۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔